영화는 독일의 한 마을에서부터 시작됩니다. 주인공 사라는 아들 조씨와 평화로운 나날을 보내고 있었죠. 그때 하늘 위로 나타난 헬기 한 대. 사라는 갑자기 고통스러움을 느낍니다. 사실 그녀는 전직 특수부대 요원으로 아프가니스탄 작전 도중 살아남은 유일한 군인이었고, 이 작전에서 남편을 포함한 모든 동료를 잃게 됩니다. 제대 후에는 약에 의존하며 PTSD를 겪고 있었죠. 그녀는 미국에서 일하기 위해 아들과 영사관을 찾습니다. Sarah und Joshua Wolf. Sie sind eingecheckt und das ist Ihre Wortnummer? B93. Das läuft alles über die IT. Was machst du denn? There's a playground down the hall. 결국 지친 조씨를 데리고 놀이방으로 가는 사라. Ich will dann kein Gejammer hören, okay? 그 사이 사라의 차례가 호명되고 Josh? 감쪽같이 사라진 아이. 조씨를 찾아보지만 아무데도 보이질 않습니다. Josh? Was ist denn das Problem? Deutsch? Deutsch. Ich habe ihn in diesem Spielraum gelassen. Können wir bitte hinter diesen Türen nach? Ich darf Ihnen diese Tür gar nicht aufmachen. 소란을 피우자 책임자인 에릭을 만나는 사라. Ich habe eine Tochter, Eileen. 에릭의 도움으로 방 곳곳을 살펴보지만 여전히 조씨는 보이지 않았죠. 그러던 중 복도에서 수상한 가방을 주고받던 사람들이 생각난 사라는 그들이 관련이 있음을 확신합니다. Ein Mann und eine Frau, die eine Tasche ausgetauscht haben. Die beiden sahen aus, als hätten die was zu verbergen. Können wir in Ruhe sprechen? Was? Special Forces Training, Combat Experience. But only you checked in this morning. Wir sind beide heute Morgen hier eingecheckt. Es gibt Leute, die ihn gesehen haben. Er hat mit dem Mann beim Check-in-Schalter gesprochen. I spoke to the service manager. I didn't see a child, ma'am. 사라는 독일 경찰과 이야기하고 싶다고 하지만 Ich werde hier wie eine Verrückte behandelt. Ich bin heute Morgen mit meinem Sohn hierher gekommen. Und jetzt behaupten Sie, dass mein Sohn nie hier war. Deutsche Behörden und Polizei haben dort keine Befugnis. Es ist wie amerikanisches Hoheitsgebiet. 사라는 이상함을 느끼고 도망가려 하지만 Miss Wolf, please. In diesem Raum zu bleiben, bis die deutsche Polizei sie abholt. Don't move. Ich bin's, Mama. Du musst mir helfen. Josh ist weg. Du nimmst deine Tabletten, oder? Mama, was hat das denn damit zu tun? 모두 자신의 말을 믿어주지 않자 사라는 홀로 아들을 찾기로 결심합니다. Please take a break now. 사라는 건물 안으로 들어가기 위해 창문을 타기 시작하죠. Any issues? No. 그녀는 다른 방법을 찾기로 합니다. 게스트하우스 공간에 들어온 사라는 문이 열리는 방을 발견하게 되죠. English, Deutsch. Deutsch. The things you requested. Are you alright? Danke. Hast du einen kleinen Jungen gesehen? Ungefähr so groß. Warum sprichst du dann nicht mit der Security? Ich glaube, dass jemand vom Konsulat was damit zu tun hat. 이리나는 자신이 2달간 구금되어 있다고 말하며 자신을 내보내주면 이곳의 지리를 도와주겠다고 말하죠. 그렇게 두 사람은 함께 방을 나오게 됩니다. I think she's harmless. 한편 에릭은 총영사인 데보라를 만나고 We can't let a Special Forces soldier roam free in our premises. Find her. But keep it quiet. Was ist? 그러던 중 익숙한 마크를 발견한 사라. Wow. Darum geht's also. Drogen. Josh muss was gesehen haben. Vielleicht war er wirklich nicht hier. Das war nicht der Typ, du brechst! Das muss ich meinen Sohn bringen! 사실 이리나의 진짜 이름은 키라로 영사관 내부의 불법적인 내용과 불법 자금에 대한 기밀 정보를 가지고 있었고 미국 정부와 CIA는 그녀를 불법 감금하고 있었죠.
그때 훈련받은 남성 2명이 키라를 납치하려 하는데 Wer sind diese Männer? Was ist auf dem Stick? Ich muss hier weg. 하지만 바로 에릭에게 잡혀버린 두 사람. 사라는 결박당한 채 눈을 뜨게 됩니다. Ich bin General Consul Deborah Allen. Ich habe Drogen gefunden und 2 Männer haben probiert, die Frau aus dem Gästeapartment zu entführen, Irina. Ich glaube, dass das mit Auslöser war wohl ihre Verwundung in Afghanistan. Aber Irina kann Die beweisen. Person, die dort wohnt, heißt nicht Irina. 모든 것을 부정하는 사라 앞에 에릭은 CCTV를 보여주는데 CCTV 속 사라는 사라의 기억과는 달리 늘 혼자 있는 모습이었죠. 자신의 상태에 혼란스러움을 느끼는 사라. Wir haben mit einer Psychologin gesprochen. Und ich war in Behandlung. Ich nehme Tabletten. Mir geht es gut. Ich bin Josh hierher gekommen. Josh! 사라는 인기척에 눈을 뜹니다. Sie haben alles verduscht. Die Männer waren weg. Alles aufgeräumt. Du bist nicht verrückt. Sie sagen, es gibt dich nicht. Sie kennen deinen Namen nicht. Ich wusste nicht, ob ich dir trauen kann. Irene ist gar nicht mein echter Name. Er hat alle Beweise auf dem USB-Stick gesichert. Ich habe mit mir selbst gesprochen. Ich war alleine. Er ist ja nicht. Dem Schein. 키라와 사라는 다시 함께 이곳을 탈출하기로 합니다. Wir müssen die Leute finden, denen die Tasche gehört. Ich habe ins Konsulat-Internet geschrieben. 그리고 가방 주인이 나타나는데 Where's my son? You don't know shit. What do you want? Help me find my son. I need a floor plan of the compound and a key card with all access. Meet me in the men's room, down the hall. 그때 식당으로 들어오는 에릭과 그의 딸을 발견한 사라. 갑자기 시스템이 다운되고 We've got a system failure. 에릭이 일어난 자리에서 딸의 녹음 장난기를 발견하죠. Wir werden. You're fucking late. Come on. Floor plan, key card. 평면도를 통해 도너번의 사무실 위치를 알아내고 바로 그의 사무실을 찾는 두 사람. Woher hat er so viel Geld? 그리고 키라는 사라에 대한 정보가 있음을 발견합니다. 이들은 이미 사라의 모든 것을 알고 있었으며 사라가 제안받은 일자리 또한 가짜였다는 사실을 알게 됩니다. Woher kommst? 같은 시각 도너번은 사무실에 태블릿을 찾으러 가고 Eric Kinch. Der war auch als Soldat in Afghanistan. Anschluss in Islamabad, Pakistan. 사라는 영사관에 오기 전 종군 기자에게 확인 요청을 받았던 영상 하나가 떠오르죠. 알고 보니 에릭은 군인 시절 적군에게 정보를 넘긴 배신자였고 이 작전의 유일한 생존자 사라는 그의 불법 행동에 대한 유일한 증인이었던 것이죠. 사라는 키라를 트럭에 태워 빠져나가게 돕습니다. 모든 사건의 배후를 알게 된 사라는 에릭의 딸 아이린을 찾아갑니다. 그리고 그의 딸과 안전실에 들어가죠. 에릭은 자신의 딸이 납치당했다는 사실을 알게 됩니다. Sarah? Ich habe ihr gesagt, dass ich sie babysitte. Your dad? Daddy? Was wollen Sie? Ich will es sie mit Josh wiedergeben, bis uns hier der Sauerstoff ausgeht. 안전실은 산소 공급 차단 장치가 있었고 She turned off the air supply. What's going on here, Eric? Don't you worry, it's okay. Green. That box. No. Very tired. Komm leider. Sarah, bitte lassen Sie das Mädchen gehen. Kennen Sie die Vergangenheit von Eric Kinch? Er hat 8 Menschen auf dem Gewissen. Und er weiß, dass ich die Einzige bin, die ihn belasten kann. Was meinen Sie? Sie wollen lieber, dass ihre Tochter stirbt, bevor sie in den Knast fahren. Sie sind keine Mörderin. The lantern. Spy with your little eye. Yeah, that's right. I was just thinking about my son. His name is Josh. 정신이 희미해지는 아이린을 보며 사라는 산소 공급 장치를 작동시키게 됩니다. You're going home. Ich lasse Eileen jetzt frei. Aber ich will mit ihnen reden. Hier unter 4 Augen. Alle sollen zurücktreten. Kinch soll kommen.
그렇게 둘만 남게 된 에릭과 사라. Werden Josh niemals freilassen, solange ich noch lebe. Egal, wie sehr ich ihn verspreche, nichts zu sagen. Bitte lassen Sie Josh und mich frei. Warum haben Sie ihn entführt? Warum haben Sie ihn entführt? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe sie unterschätzt. Aber ich hatte nie gedacht, dass sie aus dem Besuchergebäude rauskommen. Es fing an, schief zu laufen, als sie die Taschenübergabe gesehen haben. Dass ich nicht wusste, was dieser Martello hier abzieht. Geplant stattfinden. Aber wer konnte schon damit rechnen, dass sie zwei top ausgebildete Männer ausschalten? Whole fucking plan went down the drain. 에릭은 불법 정보를 가지고 있던 키라의 납치를 정신분열증으로 가스라이팅한 퇴역군인의 지시라고 버퍼시 의뢰어 그녀를 영사관으로 부른 것이었죠. But the durchgecken out the ex-Soldaten on the loose. Perfect scapegoat for everything. Icing on the cake. 사라가 공격했다고 생각한 영사관은 문을 폭파하기로 합니다. Where's the boy? 아들을 무사히 만나는 사라의 모습을 마지막으로 영화는 끝이 납니다. 이 영화가 좋았다면 좋아요와 구독, 알림 설정 부탁드립니다. 저는 다음에 더 재밌는 영화로 돌아오겠습니다.